Amen. On commence. Voilà. Labdien, bonjour. Bonjour. Labdien! Labdien. Voilà, nous sommes heureux d'être ici dans ce beau refuge. Mēs esam priecīgi šeit būt šajā skaistajā un labajā patvēruma vietā. Enfin, on peut vivre de manière un peu normale, sans masque, Un sans mēs trop de distance. arī varam būt tādā normālākā atmosfērā, nav jālieto maskas šajā brīdī. Loin des problèmes. Mēs esam arī attālinājušies no dažādām problēmām. Oui. Et, mais nous sommes ici aussi pour approfondir notre foi. Bet esam šeit, lai padziļinātu mūsu ticību. Et donc, je vous invite de profiter aussi des silences, parce qu'il n'y a pas de vraie récollection sans silence. Un es jums ļoti novēlējos izmantojiet laiku, kas jums ir dots, īpaši klusuma laiku, jo nekad nevar būt labas rekolekcijas, ja nav klusums un ja tas netiek ievērots. Moi, j'ai fait pendant 8 ans, j'ai fait philosophie et théologie. 8 gadus es studēju teoloģiju un filozofiju, Alors, j'étais dans la tête. un es vairāk biju tā kā savas galvas prāta līmenī. Et vous savez, la foi n'est pas basée sur la théologie. Bet jūs zinat, ka ticība nebalstās teoloģijā. Oui, la foi est basée sur la parole de Dieu. Ticība balstās Dieva vārdā. Et pas sur les opinions de théologiens. Un ne jau uz teologu viedokļiem. Et aujourd'hui, il y a une crise dans l'Église parce que les pauvres simples chrétiens entendent tellement des choses différentes. Un šodien ir mazliet tāda krīze baznīcā, jo vienkāršie kristieši baznīcā dzird tik daudz informācijas, tik daudz dažādu viedokļu. Les simples croyants et même les gens qui ont étudié, c'est pas facile. Un tas rada problēmas gan vienkāršiem kristiešiem, gan cilvēkiem, kas mazliet ir studējuši. Šā viedokļu dažādībā nav vienkārši un viegli visu atrast un saprast. Et nous sommes dans une pandémie, comme vous savez. Un arī, protams, mēs esam šī laikā, kad pasaulē ir skārusi pandēmija. Il y a des catastrophes. Redzam, arī pasaulē notiek daudz katastrofas. Donc je ne suis pas un prophète de malheur. Un es gribu uzreiz pateikt sākumā, es neesmu nelaimes vēstnesis vai pravietis. Ma manière de voir les choses, c'est d'être prêt pour quoi qu'il arrive. Un mans veids, kā es šī pasaulē redzu savu un ko es runāju, būt vienmēr gatavam, būt atbildīgam. Pas de panique. Nekrist panikā. Mais un mot clé, c'est confiance. Bet viens atslēgas vārds visam ir uzticēšanās. Quand j'étais en Belgique, là maintenant, Kad pirms burtiski dažām nedēļām es biju Beļģijā, justement, j'ai un ami qui peut mourir tous les jours. Man ir draugs, viņš ir tādā stāvoklī, ka var nomirt jebkurā dienā, jebkurā brīdī. Et il m'a dit, moi, Joseph, j'ai seulement un mot clé, confiance. Un viņš sacīja, Jāzep, man ir tikai viens vārds, kas mani vada, kas mani nodarbina, ko es nemitīgi atkārtoju, tā ir uzticēšanās. Alors, l'année passée, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé de la fondation de la foi. Pagājušajā gadā, ja daži no jums atcerās, es šeit šī vietā runāju par ticības pamatiem. Maintenant, moi je suis un peu naïf parce que je crois toujours quand les gens m'ont écouté plusieurs fois, ils connaissent quoi. Un es esmu tāds naivs cilvēks, jo es domāju, ja cilvēki vairākas reizes man ir dzirdējuši, klausījušies, viņi to ir sapratuši un viņi jau to zina tagad. Or, cette année-ci, j'ai donné des cours à des séminaristes. Bet šī gadā man bija iespēja arī uzrunāt semināristus, sur le même thème. Runājot arī par šo pašu tēmu. Et quand il y a eu les examens, un es biju pārsteigts, kad mums bija eksāmenu brīdis. Je croyais, parce que j'ai même envoyé des questions d'avance. Jo es biju pat sagatavojis jautājumus, kas viņiem būtu jāizpēta un jāatbild. Et j'étais étonné qu'il y avait seulement 2 qui savaient répondre à mes questions. Es biju pārsteigts, jo tas rezultāts bija tāds, ka tikai 2 tā labi zināja un vai spēja atbildēt uz jautājumiem. Et je me demandais pourquoi. Comment ça se fait que je l'ai répété tellement de fois. Un es tās pie sevis domāju, kāds iespējams, es tik daudz šīs vienkāršās lietas atkārtoju, tās saku. Et j'ai l'impression, justement, je crois la réponse que j'ai, c'est parce que ça a l'air tellement simple, ce que j'ai dit. Kāpēc to tā neatcerās? Un tad beidzot es tā kā nonācu pie secinājuma un atradu sev atbildi,
Tieši tāpēc, ka tās lietas ir tik vienkāršas, pašsaprotamas, acīm redzamas, que les gens croient, je connais tout ça, ça connaît. ka je cilvēki connais. vienkārši domā, es jau to zinu, es jau dzirdēju, man tur tas nemaz nav tur jāpiepūlas saprast. Mais dès qu'on pose la question, Bet tiklīdz tiek Precīzi. uzdots jautājums precīzs, très clair, donc parce que Skaidrs, je suis très tieši. exigeant. Qu'est-ce que dit la Bible précisément? jo es esmu ļoti prasīgs un ar tādu zinātnisku metodi gribu zināt, ko svētie raksti tieši saka par šo Parce que jautājumu. tout ce que je dis est très bien étudié, hein? C'est pas quelque chose comme ça. Jo fantaisie. visu to, ko es saku, tas ir labi sagatavots, izstudēts, tas balstās Dieva vārdā un atklāsmē. Tas nav vienkārši tā manas pārdomas. Et comme me disait un professeur à Louvain-la-Neuve, quand j'étais, Un kāds pasniedzējs, kad es studēju Louvain-la-Neuve universitātē, il me disait un mot-clé. viņš sacīja vienu vārdu, kas bija tā kā atslēgas vārds. Joseph, rigueur. Jāzep, esi prasīgs, Non, prasīgums. c'est-à-dire ne pas dire n'importe quoi. Tātad nerunāt apkārt un nerunāt nesko. Alors quand je pose des questions similaires, vous avez des étudiants aussi de théologie, Un kad es jautāju un uzdodu jautājumus studentiem, teoloģijai vai vienkārši zinošiem je cilvēkiem, constate ce qu'ils ont appris, c'est bien parler, ça oui. es konstatēju vienu lietu, ka viņi ir iemācījušies labi un veikli runāt. Ils savent tourner autour, Viņiem dire ir beaucoup de talants choses, autour, des choses, runāt belles choses, apkārt, stāstīt daudz ko, mais ils ne savent pas donner la réponse précise, bet nespēja dot precīzu atbildi uz jautājumu, qui est fondamentale. kas ir ļoti būtiski. Des questions comme du style, quelle est la foi? D'où vient la foi, par exemple? Piemēram, jautājums, no kurienes nāk ticība? Où habite Jésus? Vai kur mājo Jēzus? Où est-ce qu'il veut qu'on le trouve? Vai kur viņš grib, lai mēs viņu atrodam? Vous savez me répondre à ça? Jūs, protams, varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Oui, je pose la question. Es jautāju jums, vai Où habite Jésus? kur mājo Jēzus? Dans le cœur. Voilà. Donc voilà ce que répondent Lūdzu. les catholiques. C'est typique. Katoļi vienmēr pareizi atbild, jā, viņi tā domā, ka Dans le pareizi sirdī viņš dzīvo. Mais est-ce que ça m'aide dans une crise de foi? Bet vai tas man palīdz krīzes ticības brīdī? Est-ce que ça m'aide quand il y a la pandémie, quand il y a Vai les tas man catastrophes? palīdz, kad ir katastrofas, pandēmija? Et qu'est-ce que dit la Bible? Un ko saka svētie Et raksti, qu'est-ce kur? que dit Saint Jean, Un ko précisément? saka evaņģēlists Jānis, precīzi? Hein, par exemple, il y a deux disciples qui suivent Jésus. Ir divi mācekļi, Connaissez kas ce texte? seko Jēzum, iespējams, jūs zinat šo tekstu. Oui, hein? Il dit, où habites-tu? Un viņi uzdod šo jautājumu, Jēzu, kur tu mājo? Il dit, venez et voyez, dit Jésus. Un Jēzus atbild, nāciet, sekojiet un ieraudzīsiet. Et alors il a marqué, il voyait où il habitait. Un ir teikts, ka viņi ieraudzīja, viņi atklāja, Mais ils ne disent pas, Saint Jean ne dit pas où il habite. bet Jānis nepasaka, kur Jēzus mājo. Il ne dit pas. Et il ne dit pas que c'est dans le cœur. Hein? Viņš tur nesaka tā, Jēzus mājo sirdī. Il ne dit pas ça. Saint Jean ne dit pas que Jésus habite dans le cœur. Jēzus nesaka, ka Jēzus mājo sirdī. Hein? Alors, c'est une phrase que je répète 1000 fois, donc Un c'est mon es dada. šo teikumu atkārtoju 1000 reižu, Mais les gens oublient chaque fois bet que je... cilvēki ļoti bieži aizmirst. Sauf quand je donne la réponse. Oui, 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 bon, on le Un sait, tad, on kad le es sait. došu atbildi, tad viss teiks, mēs jau to zinājām. Oui, mais non, vous ne le savez pas parce que vous ne savez pas répondre à la question. Kā jums šķiet, jūs varat atbildēt uz šo Alors, jautājumu? par exemple, Piemēram, j'ai 5 questions et il y a seulement une seule réponse. man ir 5 jautājumi, un uz šiem 5 jautājumiem ir tikai viena atbilde. Et je pose cette question aux prêtres, hein, aux Un religieux, ir gadījies tā, aux ka es jautāju théologiens. pat priesteriem, klostermāsām, Ah. teologiem. Hein? Ils ne savent pas répondre, curieusement. Viņi pārsteidzoši nespēja atdot atbildi. C'est très curieux. Pārsteidzoši. Alors, je dis, où est-ce qu'il habite? Es jautāju, kur Jēzus mājo, Comment est-ce que ça se fait que Jésus se révèle à nous les chrétiens, et pas au monde? kāpēc Jēzus atklājās mums kristiešiem, bet neatklājās pasaulē. Comment est-ce que je sais que j'aime Jésus? Kā es varu būt pārliecināts par to, ka es mīlu Jēzu? Comment est-ce que si je veux avoir la plus grande visite, maintenant tout de suite, la plus grande visite qu'on peut avoir de Dieu, Un ja es vēlos savā dzīvē piedzīvot vislielāko apciemojumu manā dzīves vēsturē, quelle est la condition? kas ir Unique. priekšnoteikums? 5. Si je veux prier, Un ja es gribu lūgties, comment est-ce que je suis sûr que je suis exaucé? kā es varu būt drošs, ka es tieku uzklausīts? Pour les 5 questions, Šiem 5 il y jautājumiem a seulement une seule réponse. ir viena un tā pati atbilde. Voilà la rigueur.
Un tas ir tiešām tāds zinātniskais prasīgums, Hein? Je peux le precizitāte. démontrer, hein? Donc Es c'est to pas varu la fantaisie que je raconte nodemonstrēt, ici. es Je peux le nefantazēju démontrer. šeit. C'est pas faire la théologie, hein? Tad es šeit nemēģinu kaut kādu teoloģisku diskursu veikt. Aujourd'hui, les gens aiment bien avoir leurs opinions. Moi, je pense que toi, tu Jo penses que toi, tu šodien penses que cilvēki tu bieži vien penses. balstās viedokļos. Tu domā tā, es domāju tā, un tad viedokļu Mais dažādība. avec ça, on ne peut pas vivre. Avec Bet des ar to nav opinions, c'est iespējams trop dzīvot. faible. Ça doit pas, Tas ir pārāk la foi qui est basée sur les opinions, trausli. Ticība nebalstās uz tu viedokļiem. vas paniquer, quoi. Ja tu tā sāksi dzīvot, tu drīz ātri sāksi uztraukties un nonāksi Quelle est tādā. la fondation sur laquelle je peux marcher? Tātad, kas ir šie pamati, uz kuriem es varu balstīties un pa kuriem varu droši soļot? Encore la même réponse. Un atkal tas pats atbildē. Alors, qui peut répondre? Kas var atbildēt? Là? Lai pakļūt. Voilà. Donc, typiquement, les séminaristes répondent comme Un ça. tieši seminārs tieši tā arī atbild. Viņi saka, tiešām ticība. La foi, disent-ils. Viņi saka, ticība. Hein? Comme si la foi était... c'est vrai qu'on est habitué de dire la foi dit, croire, c'est si tu veux avoir l'impossible, il faut croire. On dit ça. Protams, bieži saka, ja tu gribi piedzīvot neiespējamu, vajag ticēt, ticība ir tā kā pamats visam, jā, bieži mēs to tā dzirdam. Mais la foi, Bet ticība, d'où est-ce qu'elle vient? no kurienes nāk ticība? Quelle est la fondation, fondement de la foi? No kurienes nāk ticība un kāda ir ticības Pardon? pamats? De la parole. Qui dit ça? Kas to saka? Tout? Ah, bien. Oui, Jā, c'est ça la foi. Donc, c'est-à-dire la réponse dans la Bible, Bībeles atbilde priekš pour mums toutes les questions, uz visiem šiem 5 jautājumiem c'est garder ma parole. ir paturiet manu vārdu, ja paturiet vārdu sevī. Garder ma parole. Paturiet manu vārdu. Avec tout ce que ça veut dire. Un tas izsaka patiesībā visu. Mums jācenšas saprast, ko nozīmē paturēt vārdu. Donc, au début, quand vous lisez Saint Jean, Kad sākumā jūs lasiet Jāņa evaņģēliju, est-ce qu'il est marqué au début, il y avait le sacrement? vai tur ir teikts tā, iesākumā bija sakramenti, Au début, il y avait la prière. iesākumā bija lūkšana, Au début, il y avait la foi. vai iesākumā bija ticība, Qu'est-ce qui est marqué? kas ir teikts? Vārds. Donc, on veut dire pour les Français, on les trouve c'est intéressant que vārds, ça veut dire... Latviešu valodā interesanti, es tos tulkoju frančiem, jo latviski vārds nozīmē, Ils ont seulement un seul mot pour dire la parole et le nom. piemēram, vārds, tātad apzīmējums, bet arī, lai nosauktu kādu vārdā, tiek lietots tas pats vārds. Mans vārds quel ir est ton tāds. nom, mais aussi la parole. Donc, quand on dit Bet vārds la arī parole, vārds. on l'étend, quand on dit la parole est devenue chère, ben, on pourrait dire ou traduire aussi le nom est devenu cher. Latvieski būtu tā, ka vārds kļuva miesa, varētu teikt, ka, nevar iztulkot, ka, ka persona kļuva miesa, ka tas cilvēks iemiesojās. Peut-être ça en lituanien, par exemple. Interesanti, ka lietuviski, Hein, tu as Vardas, hein, ça veut dire la parole. tad tas nozīmē Ah, vārdas, pardon, nozīmē, non, Vardas c'est le nom. vārdas nozīmē, Le tas nozīmē personas vārds. Voilà. Donc on dit Jodis, c'est la parole. Bet žodis ir vārds. Voilà. Nu, tā kā vārds un uzvārds, es nesaprotu. C'est ça, Tā kā c'est ça. vārds En un l'étang, c'est un uzvārds. problème. To Hein? nav- C'est un problème, c'est To vraiment un vienkārši problème. nevar pārtulkot, jo mums tā Ça- nedalās. Parfois, les lettons ne savent pas est-ce que c'est maintenant la parole, ou on parle de la parole, ou bien du nom. On a déjà eu Jo le problème mēs dans le latvieši partage pat biblique. tulkojot un daloties, dažreiz nesaprotam, ka tur nav vai nu par vārdu, vai tas vārds nozīmē, nu, kā persona, jo tam personam katram ir vārds, jā, un tad personas vārds. Alors, Kas tiek domāts? donc, c'est-à-dire, donc, nous savons déjà où trouver Jésus. Tad mēs labi zinām, kur atrast Jēzu. On le trouve dans la parole. Mēs viņu atrodam vārdā. Il habite là où est sa parole. Viņš mājo tur, kur ir Ça viņa faut bien mettre dans la vārds. tête, hein? Mēģiniet to sev iestāstīt un paturēt savā galvā. Or, où est cette parole? Bet kur ir šis vārds? Où est cette parole? Voilà.
Ah oui, voilà encore Svētajos rakstos. les séminaristes qui répondent comme Lūk, ça. seminārs Ou les tieši tā arī protestants, atbild. c'est typiquement Un protestant. vai protestanti tā tieši atbild La uzreiz. Bible. Viņi uzreiz saka, Ah, svētie donc, raksti. Quand je dis au début, il y avait la Bible, c'est juste Un ou pas juste? iesākumā saka, iesākumā bija svētie raksti. Au début était la quoi? Vārds bija iesākumā. La parole. Donc la parole et la Bible, c'est la même chose? Vai vārds un bībele ir tas pats? Voilà, tu vois, moi je suis souvent invité par nos amis protestants. Es bieži tiek uzaicināts arī no mūsu brāļiem En protestantiem. Lettonie, il y a beaucoup de protestants. Un Latvijā tas ir ļoti bieži. Alors ça, c'est mon argument catholique. Hein? Un tas ir mans katoliskais arguments. Je dis, Jésus, il est la parole, Jēzus ir vārds. il n'est pas la Bible. Viņš nav bībele. La parole n'est pas devenue Bible, Vārds nekļuva par elle est bībeli. devenue homme. Vārds kļuva cilvēks. Et est-ce que Jésus a écrit? Je pose la question, est-ce que Jésus a Jautājums écrit? tāds jums, vai Jēzus daudz uzrakstīja? Rien. Il n'a rien écrit. Dites. Viņš neko neuzrakstīja. Alors, si vous, quand vous lisez le prophète Jérémie, Bet, kad jūs lasiet pravieti Jeremiju, il est dit, il est écrit, tur ir rakstīts, que je vais refaire une nouvelle alliance avec vous. es noslēgšu jaunu derību ar jums. J'écrirai Es ierakstīšu dans vos cœurs. jūsu sirdīs. Donc écrire. Tātad viņš Pas, ieraksta. pas sur des pierres, Bet ne uz akmens plāksnēm, mais dans votre cœur, bet jūsu sirdīs, dans votre vie. jūsu dzīvēs. Hein? Et alors, si vous voulez encore plus loin, donc voilà l'argument catholique. Hein, j'aime Un beaucoup vēl utiliser ce- katoliskais arguments Rigueur, tādu ir ļoti tā daudz. grand, Tā ir terrible tā rigueur. precizitāte, tas, ko Dievvārds mums saka. Corinthiens, Vēstulē regardez, korintiešiem, chapitre 3, 3. nodaļa, verset 2. 2. pants. Notre lettre, Mūsu vēstule, lettre, vēstule. c'est une lettre. C'est quoi ça? Kas ir vēstule? C'est vous. Jūs esat vēstule, mūsu C'est vēstule. écrit dans le livre Tas de la uzrakstīts ar Bible. Bībelē, svētos Simple. rakstos. Une lettre écrite Šī vēstule, kas ir en nos uzrakstīta cœurs, mūsu sirdīs, connue, ir pazīstama et lue un lasīta par tous les hommes. no visiem Donc, cilvēkiem. c'est-à-dire, Saint Paul dit, vous êtes les lettres, Tātad apustulis Pāvils domā un Voilà, saka tā, l'argument jūs catholique. esiet vēstules, lūk, katoliskais arguments. alors Jésus, est-ce qu'il a écrit? Vai Jēzus uzrakstīja? Il a, oui, oui, il a, mais c'est juste, il a Jā, écrit. tātad viņš uzrakstīja. Mais il a écrit dans ses apôtres. Bet viņš ierakstīja savos mācekļos, apustuļos. C'était eux les lettres écrites. Viņi bija rakstīta Jēzus Il n'y avait vēstulē. pas de Bible. Hein? Tajā laikā nebija svēto rakstu. Jésus n'a rien écrit, il n'a pas dit aux apôtres, oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, il faut qu'on vite Jēzus écrire. neteica, mācekļi pierakstiet šito, écrivez-le, es hein. aizmirsu jums pateikt, piefiksējiet šito. Mais du coup, ça c'est par le Saint-Esprit. Bet tātad tas bija caur svēto garu. Quoi? Le, Bah, la parole qui descend sur eux. Tātad vārds svētā gara spēkā kļuva par klātesošu un uzrakstīts. ah oui. Non, c'est-à-dire, c'est bien que tu dis ça, donc tu Ir vois, tu labi, me ka tu provoques déjà, c'est très piemini bien, c'est svēto bien. garu, tu jau steidzies uz Et priekšu. ça, c'est génial. Tas ir brīnišķīgi. Donc, dans ce sens, tu as même raison, dans ce sens. Hein, Vienā ziņā tev pat ir taisnība, parce qu'il dit, vous Jo- êtes manifestement une lettre du Christ, jo jūs esat Kristus vēstule, remise à nos soins, kas ir mums uzticēta, non avec de l'encre, ne là, jau ça va dans ar son sens. Hein. tinti uzrakstīta. Jums šeit Ah, taisnība. c'est très bien, hein, bravo. Donc voilà, Apsveicu. mais avec l'esprit du Dieu vivant. Bet ar dzīvā Dieva garu. Ah, donc l'esprit vivant écrit dans les cœurs. Tātad dzīvais Dieva gars raksta mūsu sirdīs. Nous sommes appelés à devenir des pages d'évangile. Un mēs paši esam Nu. aicināti kļūt par evaņģēla lapas pusēm. Que la parole, c'est Colossiens là qui dit, que la parole habite en toute sa richesse en vous. Vēstulē kolosiešiem teikt, lai Dieva vārda bagātības visas mājo jūsos. Mais
puisque l'homme a une pauvre mémoire, Bet tā kā cilvēkam ir ierobežota un vāja atmiņa, et puisqu'il y a déjà les hérésies qui commençaient, un tāpēc, ka bija jau herēzijas, kas sākās, et les apôtres commençaient à mourir, un arī apustuļi ļoti ātri nomira un aizgāja pie à ce mūžībā, moment-là, ils étaient obligés d'écrire. viņi bija spiesti tā laikā piefiksēt, pierakstīt. Mais toujours attention, Mais donc, vienmēr ça c'est l'Église uzmanieties. catholique, pourquoi l'Église catholique insiste pour la parole proclamée à haute voix, Kāpēc katoļu baznīca īpaši uzsver, ka Dieva vārdam ir jābūt pasludinātam, skaļā balsī on ne nosauktam? peut pas enfermer la parole vivante dans un livre. Nav iespējams dzīvo vārdu ieslēgt grāmatā. C'est pour ça que dans la messe, Un tieši tāpēc svētās misijas laikā hein, on proclame la parole. mēs pasludinām Dieva vārdu. Hein. Elle lui donne une voix. Mēs Dieva vārdam piešķiram balsi. Parce que, vous comprenez, les voix sont très importantes. La Jūs voix. saprotat, jo balss, ar ko mēs nesam Dieva vārdu, ir kaut kas ļoti svarīgs. Moi, je peux lire la Bible comme un fanatique. Hein. Es varu lasīt svētos rakstus kā Je fanātiķis. veux dire, je regarde comme ça. Et Dieu a dit, il a dit, Un piemēram tā, Dievs ir to sacījis un Es ka sāk savā vārdā uzvesties Dievu- tā. Bet vai uzreiz tas ir Dieva plāns, ka es tā sākšu runāt? La manipulation par la Bible, on appelle Varbūt arī manipulācijas pat ar svētiem rakstiem. ça. Alors, quel est l'argument de Jésus Kāds ir Jēzus arguments, que je puisse reconnaître que quelque chose vient de Dieu? ka es varu atpazīt, ka tas tiešām nāk no Dieva? Vous le savez? Vai jūs zinat to? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Kas ir teikts svētos rakstos? Il n'y a pas si longtemps, on l'a eu Nepārāk sen ce dimanche-ci. mēs pat šī svētdienā to lasījām Dieva vārdā. Oui, ça veut dire en français, donc c'est un chapitre Es 6. nolasīšu no franču svētiem rakstiem, tā ir 6. nodaļa. Donc voilà, Jésus, il parle, je suis le pain de vie. Hein. Jēzus mums saka, esmu dzīvības maize, es dzīvā maize. Et il parle d'abord de la parole. Un sākumā viņš runā par vārdu, Et à un moment donné, il parle de l'Eucharistie. un vienā brīdī viņš iet tālāk, viņš runā par Euharistiju. Mais il n'y a pas d'Eucharistie sans parole. Bet nav iespējama Euharistija, tur nav Dieva vārds. Voilà, ça n'existe pas. Tas nav iespējams. Le prêtre dit toujours la parole, ceci est mon corps. Vienmēr priesteris svinot Euharistiju saka Dieva vārdus. Voilà, alors, il dit, attendez, donc le premier travail, quel est le premier travail de Dieu? Pirmais Dieva darbs, ko mēs iepazīstam, ir Vous le savez? Premier travail de Dieu. L'œuvre de Dieu est, kāds ir Dieva darbs, ko Dievs gaida no mums, kāds ir Dieva darbs. selon l'Écriture, Pēc svētiem rakstiem tas bija Svētdienas Voilà. evaņģēlijs. Es aicinu mūs tā kā Il nous invite. Dievs mums uzrunā, neviens, tā kā nevar nākt pie tēva. Personne ne peut aller chez Père s'il ne passe par moi. Dievs Ah. aicina. Dieu, nous sommes invités par Dieu. Ah, et pour que... Voilà, c'est très important Bah, ce que mais tu dis c'est là, ça, hein, les parce que gars. c'est marqué. Jo Hein. tas ir tā Donc, pateikts c'est-à-dire, šeit. donc, vraiment n'importe... Donc, je ne peux pas venir à Jésus. Donc, imaginons Jésus arrive, là, allô, Ar je suis saviem là. spēkiem es nevaru nākt pie Jēzus, iedomāties, Bonjour. Jēzus atnāk, reste Ah, dans oui. le, dans Ah, le, oui, je dans vais le... rester, parce que je ne Monsieur peux pas Appelé. faire le clown. Hein, bon. Es nebūšu klauns šoreiz. Oui, parce que hein, j'aime bien marcher, voilà. Donc, je suis coincé par la caméra. Voilà. Donc, voilà, quand Jésus, disons, voilà, bonjour, je suis... Ja Je es suis la atnāk parole teiktu, de labdien, Dieu. esmu Dieva vārds, Je esmu suis la, jūsu vidū, je suis la deuxième personne de la Trinité. esmu Dieva otrā trīsvienības persona. Voyez-moi. Ticiet man, Je suis le pain de vie. esmu dzīvā maize, dzīvības maize. Mais si quelqu'un entre ici et commence à parler comme ça, Un ja kāds atnāktu un sāktu tā runāt, on va dire, mais es teiktu, kaut kas nav ritīgi. c'est pas normal, ce type-là. Il Juste, faudra peut-être appeler une ambulance. là, Līdzsvarot, tas nav vajadzētu pasaukt Il y ārstus. a un drôle de type ici qui Mēs raconte des teiktu, drôles de kāds trucs. kaut ko runā pilnīgi nesakarīgi. Hein? L'Esprit Saint. Non. Vous voyez, donc, comment est-ce que je peux reconnaître... Ah oui, l'Esprit Saint, bien sûr, mais qu'est-ce que dit l'Écriture? Bet ko saka svētie raksti? Comment est-ce que Dieu prépare l'homme à attirer... Parce que Kā d'abord, c'est Dieu qui attire l'homme vers Dievs Jésus. sagatavo cilvēku, lai viņu pievilktu, Kamēr kā Dievs- Jēzus pievelk cilvēku. Et quelle est sa pédagogie? Kāda ir Dieva pedagoģija? Il le dit dans le chapitre 6. Hein? Tieši Très, šajā très, 6. nodaļā Jēzus to saka. Voilà. Et il dit ici
40, donc au chapitre 6, verset 45, Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļa 45. il est écrit dans les prophètes, Pravieši ir teikuši, ir rakstīts, ils seront tous enseignés par Dieu. viņi visi būs Dieva mācīti. On l'étend, c'est intéressant, on traduit, Latviešu valodā ir interesanti iztulkots. ils disent, ils seront tous disciples de Dieu. Hein. Viņi visi būs Dieva skolnieki, mācekļi. Ça va bien avec mon thème, hein, parce que Tas ir ļoti iet kopā ar manu tēmu. mon thème, c'est de devenir disciple Jo de mana Jésus. tēma ir būt Jēzus māceklim, sekotājiem. Et d'être disciple de Jésus glorifié. Un būt Jēzus māceklim, kas iet godībā, Mais d'abord, kas tiek pagodināts. donc, ils sont, quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école, vient à moi. Kas klausās tēvu un iet viņa skolā, kļūst par manu mācekli. Donc, seulement ceux qui ont été préparés par Dieu, que ceux qui sont ouverts à la volonté de Dieu, Tikai tie, kas ir atvērušies un pieņēmuši Dieva gribu, imaginez un Chinois, il dit, iedomājamies ķīnietis, viņš saka, es neko nezinu, kāda ir Dieva griba, neko nesaprotu. je ne connais pas grand Es chose. esmu pagāns, man nav nekādas saistības ar Mais kristietību. je ne dis pas que j'ai la vérité, je ne prétends pas que j'ai la Bet es vérité, nesaku, ka man ir patiesība, mais j'appartiens à la vérité. bet es piedaru patiesībai. J'aime la vérité. Un es mīlu Je cherche la patiesību. vérité. Es to meklēju. Et je me base sur les vérités les plus sûres. Un es balstos uz patiesību. Je cherche Es to meklēju. ce qui est bon, ce qui est vrai, Es beau. meklēju, kas ir labs, skaists un patiess. et j'essaye de vivre tout ça. Ce Un que es j'ai déjà cenšos découvert. to izdzīvot, to, ko es esmu atklājis. Eh ben, cette personne-là, Šis cilvēks, s'il rencontre un homme qui s'appelle Jésus, ja viņš satiek cilvēku, kuru sauc vārdā Jēzus, et il voit comme ce Jésus commence à parler, un kad Jēzus sāk runāt, à vivre, kā viņš iepazīst viņa dzīvi, il dit, tiens, mais ce que je vois chez cet homme-là, un viņš teiks, visu to, ko es redzu pie šī que cilvēka, j'entends chez cet homme-là, ko es pie viņa dzirdu, je le connais déjà. es jau to jūtu savā sirdī. Ça correspond à ce qui vit déjà en moi. Tas atbilst tam, ko es sevī nesu. C'est comme ça, ceux qui sont très honnêtes avec eux-mêmes, Un tātad tie cilvēki, kas ir ļoti godīgi, par exemple comme Nathanaël. kā piemēram Natanēls. Connaissez Nathanaël Vai jūs pazīstiet Natanēlu? hein, dans l'Évangile? Evaņģēlijā. Il y a un homme, Ir kāds cilvēks, on lui dit, Philippe lui dit, voilà, nous avons trouvé le Messie. Filips atnāk pie viņa un saka, mēs atradām Mesiju. Oh, et il dit, il est de Nazareth. Un Mesija nāk no Nacaretes. Oh, qu'est-ce que de bon peut venir de Un Nazareth? viņš saka, kas tad var labs nāk no Nacaretes? Alors Philippe dit, viens et vois. Un Filips viņam saka, nāc un paskaties. Et il rencontre Jésus. Un Natanēls satiek Jēzu. Donc c'est la première fois que Nathanaël, un homme, Un Qui pirmo cherche. reizi Natanēls, kas satiek Jēzu, ko et viņš, il le rencontre. Et Jésus lui dit, la première parole que un Jésus ko lui viņš dit, saka, ko viņš dzird no Jēzus. Pirmais, ko Exact. Jēzus viņam saka, il dit, voilà un vrai Israël lūk, paties Izraēlietis, qui ne ment pas. kurš nemānās, Qui est kurš authentique, nemelo, quoi, qui est kurš ir juste. autentisks, taisnīgs. Oh, l'autre, toi étonné. Viņš ir Comment pilnīgi est-ce que- Donc pārsteigts. c'est-à-dire, il vit ça, ce que je viens de dire du chinois. Tātad īstenībā Natanēls piedzīvo to, ko es teicu par ķīnieti, kas neko nezina, bet kas mēģina dzīvot taisni, patiesi, meklē skaistumu. Donc, parce que c'est un homme honnête, il est capable. Oh, cet homme-là, mais Tad šis cilvēks ir spējīgs mani atpazīt. ça correspond à... Moi, je n'aime pas les hypocrites. hein. C'est un homme qui n'aime pas les hypocrites. Cilvēks, Nathanaël. kas nemīl divkosību. N'aime pas des fake news. Viņš negrib viltus ziņas, maldu ziņas. Il veut la vérité. Viņš grib Il veut patiesību. marcher sur le sol. Viņš grib staigāt pa zemes virsmu stabili, droši. Alors Jésus lui dit, Un Jēzus la viņam parole qu'il saka fallait, vārdus, kas viņam vajadzīgi. avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Pirms kā Filips tevi pasauca, es jau tevi redzēju pie vīģes koka, zemvīģes koka. Waouh, et sous le figuier, ça veut dire, il est en train d'étudier la parole de Dieu, la Bible. Un būt zem vīģes koka No, Izraēla Filips izpratnē nozīmē, tu lasi iedziļinājies svētajos rakstos. Et alors à ce moment-là, il éclate, sa foi éclate, il dit, tu es le fils d'Israël, Un tu es le šajā fils de brīdī Dieu. viņa tu es ticība fils du tiešām atklājās. Tu esi patiess Dieva dēls, tu esi Mesija, tu esi Izraēlas sengaidītais. Donc avant de rencontrer Jésus, si vous voulez, on a déjà rencontré le Père. C'est le Père qui me donne au Fils.
Īstenībā pirms satikt Jēzu, mēs esam visi tēva pievilkti un gaidīti, un tēvs mums dod savu dēlu, un mēs viņu satiekam. Alors, maintenant, je pose une autre question. Ja es jums uzdodu vēl citu jautājumu, La foi, ticība, dans l'évangile de Saint Jean, hein, Jāņa evaņģēlijā, mais aussi ailleurs, mais surtout bet c'est, arī citos evaņģēlijos, bet īpaši pie Jāņa. est-ce qu'elle est basée sur des signes Vai viņa balstās uz zīmēm ou sur la parole? vai uz vārdu? Est-ce qu'elle est basée sur les miracles Vai tā balstās uz brīnumiem ou sur la parole? vai uz vārdu? Qu'est-ce que vous pensez? Kā jūs domājat? La parole. Comment sais-tu? Kā tu to zini? Moi, j'ai réfléchi. Ah, réfléchis. Mais tu ne sais pas, tu ne te rappelles pas, tu n'as pas vu ça dans la Bible. Tu n'as pas Bet vu. vai tev tas nāk no Bībeles, vai tu esi tā pētījis, jautājis to? Tu devines. Hein. Tu uzmini. Après ce que je viens de dire avant. Pēc tā, ko es pirms tam sacīju, tad Alors, tu voilà. Donc, je vois maintenant la pédagogie de Dieu et en Jésus. Hein, atklāsim Dieva pedagoģiju un uzlūkosim Jēzu, pour renforcer notre foi. lai nostiprinātu mūsu ticību. Donc, nous trouvons ça au début à Cana. Hein. Mēs to atradām Kānas notikumā. Vous connaissez le miracle à Cana? Jūs ziniet, Jēzus tur izdara pirmo brīnumu. Oui, vous connaissez. Alors là, ils disent, donc il a fait le miracle là, avec l'eau changée en vin. Viņš pārvērš ūdeni vīnā, Et il est marqué ici, un ir teikts, tel fut le premier des signes, tāda bija pirmā zīme, de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée. ko Jēzus Galilejas Kānā izdarīja. Et il manifesta sa gloire. Un viņš atklāja savu godību. Voilà notre thème, la gloire. Lūk, mūsu tēma - godība. C'est quoi la gloire? Kas ir godība? Combien de chrétiens savent qu'est-ce que ça Cik veut daudz dire la kristiešu gloire? to apzinās un meklē Dieva godību. Et ses disciples crurent en lui. Un viņa mācekļi ieticēja viņam. Donc, il a fait le premier signe, Tad Jēzus izdarīja pirmo brīnumu, il manifesta sa gloire, viņš atklāja savu godību, et les disciples crurent en lui. un mācekļi viņam ieticēja. Or, est-ce que, alors plus loin, il a marqué, ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Vēlāk ir teikts, viņi ticēja vārdam un vārdiem, ko Jēzus sacīja. Donc, d'abord, c'est l'écriture, donc c'est l'Ancien Testament, Sākumā, protams, raksti tā vecā derība, ko cilvēki pazina un zināja, et puis la parole qu'ils entendent par un Jésus. pēc tam vārdi, kas nāca no Jēzus, kas tos apstiprināja. Maintenant, il est marqué ici, beaucoup crurent en son nom Tur teikts tā, daudzi ieticēja viņa vārdam, à la vue des signes qu'il faisait. redzot zīmes, ko viņš darīja. Question, Jautājums, est-ce que c'est ça ce que Jésus veut? vai tas ir tas, ko Jēzus grib ar S'il zīmēm vous mums plaît, pārliecināt? croyez à cause des œuvres, à cause des Lūdzu, miracles, à cause des ticiet signes. man brīnumu, to darbu dēļ, ko es jums daru. C'est la base de votre foi, juste ou pas juste? Tā ir jūsu ticības bāze un pamats. Vai tas ir pareizi vai nē? Non? Jautājums. Yeah? Non. Nē, nē. Pourquoi tu dis non? Kāpēc tu saki nē? Es padomāju, arī. Non, mais voyez, pour ne pas vous attendre. Lai jūs pārāk nenogurdinātu. Donc vous avez raison, vous avez réfléchi la parole, hein, parce que Jūs je l'ai pareizi répondu. sacījāt un sajūtāt un arī uzminējāt un domājāt. Et quelle est la réaction de Jésus par rapport à ça? Kāda ir Jēzus atbilde uz šo situāciju? Sa réaction, hein, je vais le dire exactement ce qu'il Es dit jums l'évangile. precīzi nolasīšu, ko Jēzus saka. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, Bet Jēzus neusticējās viņiem, parce qu'il les connaissait tous jo viņš visus pazina. et qu'il n'avait pas besoin de témoignage sur l'homme, Un viņam nevajadzēja, ka kāds dotu liecību par cilvēku, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. jo viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Donc les miracles, Tad les brīnumi, chrétiens qui basent leur foi sur des ja signes et des kristieši miracles, balstās tikai uz Jēzus veiktiem brīnumiem, ils viņa ne vont ticība, pas tenir. viņi ilgi Quand il y aura la neizturēs, crise. kad būs pārbaudījumi. Parce que Jésus, oui, voilà. Oui, mais au début, pour les gens qui avaient déjà une foi différente et qui ne croyaient pas nécessairement que Jésus c'était vraiment le Fils de Dieu, c'est facile de croire quelqu'un justement
qui est envoyé et qui dit quelque chose, mais s'il n'y a pas de signe que c'est vraiment ça. Oui, oui, Donc c'est oui, oui. C'est ça. c'est La- normal de baser aussi sur quelque chose. Bet sākumā ir labi balstīties arī uz brīnumiem, jo cilvēkam nav ticība. Ja es kaut ko saku, tieši brīnumi viņus uzrunā, pārliecina, piesaista uzmanību. Très juste. Et c'est pour ça que Jésus utilise cette pédagogie. Tu as raison. Ļoti Hein? precīzi C'est un sa pareizi. pédagogie. Tāpēc Jēzus Parce qu'il izmanto connaît šo la pedagoģiju. faiblesse des hommes. Jo viņš zina cilvēkā, ja tā var teikt, vājumu, trūkumus, nepilnības. Seulement, voyez, prenez par exemple quand Jésus fait le miracle des pains. La Bet, kad multiplication des Jēzus pains. pavairo maizi, Les gens sont contents. Hein? cilvēki ir apmierināti. Waouh! Nous avons trouvé quelqu'un qui nous donne à manger là. Mēs atradām Plus kādu, besoin de kas travailler. dos mums ēst, un mums nav jāpūlas un On va jāstrādā. faire un roi de lui. Mēs iecelsim viņu par karali. Et on le suit en masse. Un viņam seko cilvēku masas. Alors Jésus se tourne vers lui. Bet Jēzus pagriežās un saka, Vous ne me cherchez pas à cause des signes, jūs nemeklējat mani brīnumu dēļ, mais parce que je vous ai rassasié. bet tikai tāpēc, ka es jūs pabaroju. Il peut dire autrement, vous êtes comme des poules, quoi. Vous voulez simplement manger. Zinām mērā jūs šim brīdī esat tā kā, vistas, kas grib tikai pārēst. Vous cherchez la gloire de votre ventre, si vous voulez. Jūs, ja gribat, varat pārfrāzēt un teikt, jūs gribat, lai jūsu vēderi būtu pilni un meklējat vēderu godību. Et alors quand Jésus dit, je suis le pain de vie, Un kad Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, qu'est-ce que disent les gens? ko cilvēki saka, Quel signe tu nous diras? kādu zīmi tu mums dosi, Pour montrer que c'est vrai ce que tu dis. lai pierādītu un parādītu, ka tas, ko tu saki, ir pareizi. Hein? Vous comprenez? Donc Jésus a déjà donné un signe éclatant. Tad Jēzus jau deva izteiksmību pārliecinošu zīmi, Et voilà, les pavērot maizi. Juifs provoquent et disent, non, on veut encore un signe de plus. Bet mācekļi jūdi atkal no jauna prasa, mēs gribam vēl kādu zīmi. Ils n'ont pas compris que Jésus est le signe lui-même en Viņi personne. nesaprata, ka Jēzus pats ir zīme, Il viņa est persona la zīme, parole en personne. ka viņa persona ir vārds, Et eux veulent des signes. un viņi vēl grib zīmi. Alors ils se fâchent. Un Jēzus Il dusmojās. n'y aura pas de signe pour Un vous. viņš saka, nebūs zīme priekš jums. Ou alors le signe de Jonas. Vai, piemēram, viņš atgādina par Jonasa Et zīmi. vous connaissez le signe de Jonas? Ziniet Jonasa zīmi? Quel est le signe de Jonas? Kāda ir Jonasa zīme? 3 jours dans le ventre Oui. de... Mais ça, ce n'est pas... faire attention, ça c'est nouveau déjà l'argument de la résurrection, hein, c'est ce signe-là. Bet, ziniet, tā zīme, ko tagad, ja mēs tā to saprotam, tas ir pēc augšām celšanās Oui. izpratne, kas tiek dota. Le signe de Jonas est quelque chose de encore plus radical, plus profond. Jonasa zīme ir vēl kaut kas daudz dziļāks un radikālāks. Regardez, c'est un homme, Mēģināsim atcerēties, tas ir un cilvēks, mauvais prophète, viņš ir slikts pravietis, qui n'aimait pas, il n'avait pas envie de travailler pour kuram Dieu. nemaz negribējās strādāt Il priekš Dieva. fuyait Dieu. Viņš bēga no Dieva, Hein? Donc, parce qu'il n'aimait pas les Nénifes. tāpēc, ka viņš nemīlēja Ninives C'est un pilsētu. peuple horrible. Viņš sacīja, tie ir briesmīga tauta. Le sang qui coulait partout sous les murs chez eux. Jo, tā var teikt, asins plūda pār mūriem, tik viņi bija slikti un C'est nežēlīgi. un peu comme les nazis, quoi. Viņi bija tajā laikā varbūt kā nacisti. Hein? C'est un peu ça. C'était pire que les Babyloniens, les Nénifes. Ninivieši bija vēl sliktāk kā babilonieši. Hein? Les Israélites, donc les 10 tribus ont disparu. Jūs zināt, ka 10 Izraēla ciltis tika iznīcinātas tieši pateicoties niniviešiem. Alors Dieu l'envoie à Jonas, Un Jonas tiek sūtīts pie niniviešiem. pas de signe, Un viņš neizdara nekādu zīmi. pas de preuve. Un tur nav nekādu La pierādījumu. seule chose qu'il a à faire, c'est sa bouche, Vienīgais, c'est ko tout. viņš dara, ir sludina ar savu muti. Et une phrase simplement, et négative en plus. Un viņš pasaka vienu frāzi un to pašu vēl ļoti, ļoti negatīvi. Et il était très content. Ah, Un une viņš catastrophe pour les īstenībā Nénifes. iekšēji ļoti priecīgs. Oh, Dievs tagad il faut pārmācīs créer, Ninivi, Dievs tagad te viņu Ah, nolīdzinās. il va être payé cher. Beidzot, ce Ninivieši jour-là. samaksās par visu. En 40 jours, et c'est fini pour Viņš vous. saka, Les 40 grandes catastrophes, tout va dienās viss brûler, fini. pabeigsies. Ha, ha, ta, 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 ta. Tiešām viņš ir tāds gandarījuma pilns par to, ko Dievs izdarīs. Pas de signe, pas de miracle, rien du tout. Un viņš nedara ne zīmes, ne Et brīnumus. quel est le miracle? Bet kāds brīnums notiek? Le peuple se convertit. Cilvēki pēkšņi sāk atgriezties. Il n'a même pas de bonnes nouvelles, les gars. Viņi pat nav dzirdējuši labo Il vēstu. n'aime pas les Ninives. Pravietis nemīl Ninivi. Hein?
Il attend que tout que Viņš pat sa prophétie va gaida, s'accomplir tellement content. lai šis pravietojums patiešām piepildās un Ninive tiek noslaucīta no zemes. Et tout le monde se convertit, même les animaux. Un visi cilvēki atgriežas Ninivē, pat arī lopi, Sans miracle, bez brīnuma, aucun signe. bez nekādas Voilà zīmes. le signe que je vous donne à vous les Juifs. Lūk, zīme, ebreju tauta, izraelieši, kur es jums dodu. La parole suffit. Ar vienu vārdu pietiek, ar vārdu pietiek. Pas, comme Jean-Baptiste, il n'a pas de Kā miracle. Jānis Jean-Baptiste. Kristītājs, viņš Et nedarīja les gens se brīnumus, convertissaient en masse. bet cilvēki masveida gāja pie viņa. Hein, à tel point, est-ce que vous croyez qu'il vient du ciel, ce Jean-Baptiste? Līdz les tam gens disent brīdim, oui. kad pat cilvēki jautā, vai viņš nāk no debesīm vai nē. Hein? Les gens disent, mais bien sûr, c'est un prophète. Viņi sacīja, protams, ka tas ir pravietis. Pas de signe. Tad nekādu zīmi nebija. Il a même perdu sa vie parce qu'il a accusé Hérode qu'il a pris une autre femme. Viņš pazaudēja La femme de son savu frère. dzīvību, tāpēc, kā apsūdzēja Herodu, jo Herods bija apprecējis savu brāli sievu. Hein, si aujourd'hui Jean-Baptiste viendra dire aux gens, écoutez, c'est pas bon de prendre la femme de l'autre. là. Ja šodien atnāk Jānis Kristītājs un sāktu aizrādīt, tas nav labi paņemt otras sievu un tā tālāk, kādā situācijā viņš būtu. On ne va pas le couper la tête, Dieu mais on va va se venir- moquer de lui. Hein. Kas saka, nocers tu galvu, bet pa viņu pasmietos. Donc voilà, la parole. Donc ce qui est converti Ninive, c'était simplement la parole, même d'un mauvais prophète. Tad kas tad atgrieža niniviešus? Pat slikta pravieša vārds. Alors, ce que nous devrons découvrir, mes amis, Un kas mums ir jāatklāj, dārgie draugi, est-ce que vous avez déjà une expérience vai jums jau ir pieredze, que Dieu a parlé par vous, ka Dievs caur jums ir runājis, qu'il a parlé par votre bouche? ka viņš Dieu. ir jau runājis caur jūsu muti. Moi, je suis sûr qu'il a déjà parlé par votre bouche. Es esmu Par chacun de pārliecināts, ka Dievs jau to ir darījis. Et comment est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui a parlé? Un kā mēs varam būt droši, ka Dievs ir tas, kas ir runājis? La parole en grec, Grieķu valodā vārds rema, rema veut dire trois choses en même temps. nozīmē trīs lietas vienā un tajā pašā laikā. Parole, Vārds, chose lieta ou réalité vai realitāte et événement. un notikums. Quand Dieu parle, Kad Dievs runā, ça arrive. tas vienmēr arī notiek, īstenojās, Quand Dieu dit qu'il piepildās. soit lumière, Kad Dievs saka, lai ir gaisma, l'Esprit Saint réalise Svētais cette gars parole. īsteno gaismu. La parole devient réalité. Vārds kļūst realitāte. Est-ce que vous avez une expérience où votre parole dans Vai votre jūs bouche esiet to jau piedzīvojuši, ka jūsu touche le teiktais cœur de vārds quelqu'un uzrunā kāda cilvēka et la sirdi, personne dit, oh, là tu as dit quelque chose. Là, un cilvēks saka, ah, tas, ko tu pateici, man ļoti skāra. mani." Ou Aizkustināt. vous êtes peut-être allé à l'hôpital, vous avez quelqu'un désespéré. Varbūt jūs aizgājuši slimnīcu, tur kāds varbūt ir slims, Vous- smagā Vous dites stāvoklī. ce que vous pouvez Jūs sakiet pour consoler. vienkārši, lai viņu mierinātu kaut kādus vārdus, ko jūs pat īpaši neapdomājat. On n'a pas l'impression que vous avez eu la parole de Dieu dans votre bouche. Jūs pat nedomājat, ka tajā brīdī Dieva vārdi ir jūsu mutē. Mais une semaine après que vous allez nouveau voir la personne, Bet pēc nedēļas jūs aiziet to cilvēku apskatīt, ah, ce que tu m'as dit là, ça m'a un viņš saka, tellement dit. tas, ko tu pateici, man atnesa tik lielu J'ai envie de labumu. revivre. Es gribu no jauna to dzirdēt un izdzīvot. Donc quand nous parlons, Tad, kad mēs bon, runājam, moi je parle. kad es Maintenant, quand runāju, je vous parle, pat tagad runāju, c'est pas moi qui décide quelle sera la parole es qui vient de Dieu. neizvēlos, kurš vārds jūs uzrunās. Vous le savez. Bet jūs paši to atklājat. S'il y a une parole, donc pendant que je suis blablabla, vous Ja ir dites que kāds c'est Dieu. viens vārds, ko šajā brīdī, kamēr es te vāros, jums iekrīt sirdī, tad ziniet, kas nāk no Dieva. Et si cette parole change votre vie, alors ça vient vraiment de Un, Dieu. ja vēl šis vārds izmaina jūsu dzīvi, tas vēl vairāk ir pierādījums, ka tas ir Dieva dots Si cette vārds. parole ne vous laisse pas tranquille, Ja šis vārds jūs neatstāja Savu mierīgus, jūs sākat ce pārdomāt, n'est pas simplement une parole d'homme. tad tas vairs nav cilvēku teikts vārds. Nous, déjà au niveau humain, il y a déjà il y a des paroles, c'est la philosophie qui le prouve. Hein. La philosophie montre qu'il y a des paroles qui font ce qu'ils disent. Tad jau filozofija saka savos konceptos, parāda, ka izteikti vārdi īsteno to, ko viņi sevī nes un pasaka. Il y a des paroles qui font plus de mal que couteau. Ir vārdi, kas jums var sāpīgāk iedzelt, iegriezt kā nazis. Hein. Combien de gens sont blessés par ces Cik paroles? daudz cilvēku ir ievainoti caur vārdiem. C'était simplement une parole. Bet tas nekas nebija, es tikai pateicu kādu vārdu. Vraiment. Tiešām. Ou quand deux personnes disent oui au mariage, par Vai exemple. kad, piemēram, divi cilvēki saka jā laulības brīdī. C'est pas une parole?
Vai tie ir vienkārši vārdi, ou est-ce qu'ils sont mariés? vai caur šiem vārdiem viņi apprecās, viņi salauzās. Ou quand le juge dit je te condamne à mort, Kad tiesnesis saka, es tevi notiesāju, piemēram, uz nāvi, c'est simplement une parole? vai tie vienkārši vārdi, Ou est-ce qu'elle est vraiment condamnée à mort? vai patiešām caur tiesnesi tu tiec notiesāts uz nāvi? Quelle est la différence quand je dis il a promis, Kāda ir starpība, kad es saku, viņš apsolīja, je promets? vai es apsolu? Est-ce qu'il y a une différence? Vai ir starpība? Je dis il a promis, ça c'est constatif. Es saku, viņš Un information. apsolīja, tā ir informācija, tas ir konstatējums. Mais quand je dis je promets, Bet, kad saku, es ce n'est apsolu, plus une information. tā vairs nav C'est un informācija. engagement. Tā ir atbildības uzņemšanās, iesaistīšanās. Et Jésus, quand il parlait, Un, kad Jēzus runāja, il se donnait entièrement dans viņš chaque parole. pilnā mērā katrā vārdā sevi atdeva. J'ai vécu en France avec des personnes handicapées à l'Arche de Jean Vanier. Es kādu laiku, esot Francijā, dzīvoju šķirsta kopienā pie Žamaņie. Eux, les handicapés, m'ont appris la puissance de la parole. Un tieši viņi, šie cilvēki ar īpašām vajadzībām, atklāja man un iemācīja vārda spēku. Ils ne supportaient pas des paroles vides. Viņi nevarēja panest tukšus vārdus. Un qui me demande est-ce que tu m'aimes? Viens atnāca un jautāja, vai tu mani Mais mīli? bon, comme bon chrétien, bien sûr, je dis bien oui, bien sûr. Kā labs kristietis sacīja, protams, es tevi mīlu, Les handicapés disent non. bet viņš teica, nē, C'est une tête comme, c'est une tête aussi grande que ça, un petit cœur comme ça, dit-il. ja tava galva ir tik liela un tava sirds tik maza, C'est la guerre, dit-il. tevi ir karš, tad tu nevari atrast mieru, Mais si tev ton ir cœur est plus cieņa. grand que la tête, Bet, ja tava sirds ir lielāka par tavu galvu, nous sommes des amis. mēs esam draugi. Et alors, j'ai remarqué, quand tu parles les handicapés, ils ne supportaient pas les paroles en matière, quoi. Un vēl es konstatēju, ka tad, kad es runāju ar cilvēkam ar īpašām vajadzībām, viņi nespēja panest tādus puspateiktus vai nepateiktus vārdus, tādas puspatiesības viņiem nebija pieņemamas. Quand je donne la main à quelqu'un, est-ce que je me donne dans ma main? Vai tad, kad es pastiepu roku, vai es sevi pilnā mērā ielieku sevi šī rokas spiedienā un Si je sveicienā? regarde dans les yeux, est-ce que je me donne dans mon regard? Ja es skatos acīs, vai es pilnā mērā sevi atdodu šī skatienā? Quand j'embrasse quelqu'un, est-ce que je me donne dans mon Kad bisou? es kādu apskauju, es pilnā mērā esmu klātesošs šī mīlestības apliecinājumā. Quand je ne dis rien, est-ce que je me donne dans mon silence? Kad es klusēju, vai es šajā klusumā arī sevi pilnā mērā īstenoju, atdodu, uzticu, Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais ne se donnent pas, qui ne communiquent pas. ir cilvēki, kas varbūt daudz runā, viņi daudz komunicē, bet viņi nekad sevi tā kā neatdod. Tandis Dieu, quand il parle, Bet, kad Dievs runā, il se donne entièrement Viņš dans chaque parole. sevi pilnā mērā atdod sevi visu katrā izteiktajā vārdā. Nous, les catholiques, on devrait apprendre une chose. Mums katoļiem būtu jāiemācās viena On doit lieta. s'inspirer de l'Eucharistie Mums ir jāiedvesmojas no Euharistijas, pour comprendre ce que c'est la parole de Dieu. lai saprastu labāk, kas ir Dieva vārds. Si le prêtre brise le pain Ja en plusieurs morceaux, priesteris ņem maizi un to lauž il vairākās daļās, il prend un petit morceau. viņš paņem mazu gabaliņu. Qu'est-ce que les gens reçoivent? Ko cilvēks saņem? Ils reçoivent un morceau de Jésus, Vai viņi saņem tikai Jēzus gabaliņu? Nē, ils reçoivent le Jésus entier. viņi pilnā mērā saņem Ça, Jēzu. c'est notre foi catholique, ça. Tā ir mūsu katoliskā ticība. Et la parole, Un vārds, si je reçois une parole, ja es saņemu vienu vārdu, est-ce que c'est un morceau de Jésus, Ouais, de la tikai- parole qui est Jésus? viena daļa no Jēzus, viena kāda doma, Ou patiesība, est-ce qu'il se donne entièrement dans chaque vai petit? Jēzus pilnā mērā sevi atdod katrā vārdā, ko pasaka. Oui. Non, donc la plus grande invention de l'homme sur terre, c'est la parole. Un tad vislielākais atklājums cilvēku vidū šeit uz zemes ir vārda spēks. Quand les hommes ont découvert la parole, Kad ça a cilvēki changé. atklāja vārdu, tā nozīme pasaule mainījās. Hein? La parole donne le sens. Jo vārdi dod jēgu, Le sens, l'homme a besoin de sens. un Hein? cilvēkam ir nepieciešama jēga. Plus que du pain. Jēga ir vairāk nepieciešama kā maize. Hein? Le chrétien est capable, par la parole, de donner du sens à l'absurde. Kristietim ir šī spēja, kapacitāte caur vārdu piešķirt jēgu arī absurdai situācijai. Donner un sens à ce que l'on n'a pas. Dot jēgu tur, kur jēgas vispār nav. Je veux dire, par exemple, il y a une personne qui a
une jeune fille qui devenait, elle est promise au mariage, elle devenait malade, elle est devenue cancer, Te mariée ou non? et là elle est se marier. Viņa jauna meitene, kas tikko apprecējās, un viņa smagi saslima, viņai bija vēzis. Elle dit à un prêtre, elle rencontre un prêtre, Un viņa satiek kādu priesteri. c'est injuste, Viņa saka, tas ir je suis netaisnīgi. jeune, Esmu jauna, et je vais mourir, un es miršu. pas de mariage, pas de rien. Un tātad C'est absurd. laulība neko nav devusi. Tā ir absurda Je suis situācija. révolté. Es esmu sacēlusies pret Dievu. Et le prêtre dit, bah oui, je me révolte avec toi. Priesteris pateica tā, es arī, ja tā var teikt, esmu jūsu pusē. Oui, oui, je me révolte, c'est absurde. Tiešām C'est tā ir idiot, absurda, c'est- neizprotama C'est situācija. à crier, c'est Tur ir révoltant. jākliec no netaisnības. Mais après quelque temps, Bet pēc kāda laika le prêtre lui demande, priesteris viņai jautā, est-ce qu'on va en rester là? vai mēs šeit paliksim, to, ka mēs esam sacēlušies pret Dievu. Parce que si tu restes là, tu vas crever, tu vas Jo, avoir ja la tu dépression. paliksi Tu vas- tikai tādā stāvoklī, agri vai vēl, tu tur iesi dziļā depresijā, tu Est-ce que tu peux neizturēsi. donner un sens à ce qu'il n'y en a pas? Vai tu spēj piešķirt jēgu tam, kur tu to neredzi, vai kur tā nav? Hein? Jésus sur la croix, c'est Jēzus révoltant uz d'abord. krusta, tas taču ir pilnīgi, kas saka, C'est iejaunojoši. C'est inacceptable. Tas nav C'est un pieņemami. crime, le Tas plus grand ir, crime de l'humanité. cilvēces, ja tā ir vislielākā netaisnības, lielākais noziegums. Et voilà la gloire. Hein? Un lūk La godība. gloire de Dieu. Donc quand Jésus, ma gloire, glorifie ton nom, dit Jésus. Un ja es saku, pagodini tavu vārdu, un pagodini un tiec pagodināts. Donc pour lui, la gloire, c'est quand il est pendu sur la croix, c'est la gloire. Priekš Jēzus godībai, tad, kad viņš ir pie krusta. Mais ça ne s'arrête pas là. Bet tas neapstās pie Il krusta. donne un sens à l'absurde. Viņš piešķir jēgu arī absurdai šai situācijai, nesaprotamai Quand situācijai. l'homme dit que tout est fini, Kad cilvēks saka, ka viss šeit ir dans beidzies, la Bible c'est tout le temps comme ça, tout est fini. c'est la Bībelē tas ir catastrophe. nemitīgi, viss beidzās. Abraham déjà dit il n'y a pas d'avenir. Ābrahams saka, vairs jau nav nekādu cerību, Moïse viss est jau. déjà vieux, Mūzus subventionné, saka, c'est es fini. vecs jau, viss ir izbeidzies. Non. Quand Mais- l'homme dit c'est fini, Kad cilvēks pasaka, ka viss ir beidzies, c'est la catastrophe. ka tā ir katastrofa, Dieu dit non. Dievs saka, nē, Maintenant ça commence. tagad tas sāksies. Maintenant ça commence, tu vas le voir. Tu redzēsi, tu piedzīvosi no šī Si tu brīža. crois, tu verras la gloire de Dieu. Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību. Maintenant, je reviens où donc, quand Jésus a fait les premiers miracles à Cana, Kad Jēzus izdarīja pirmo brīnumu Galilejas kānas kāzās, c'était sa pédagogie, un peu comme tu disais. c'était, un tā ir mazliet tā pedagoģija, par ko tu pareizi Et maintenant, sacīji. il va venir à la réalité. Un pamazām viņš ievedīs savus mācekļus tajā īstajā realitātē. Donc, il va revenir à Cana. Viņš atgriežas Kānā. Et vous connaissez le texte là, quand il revient à Cana? Ziniet tekstu, bija tas svētais rakstos, kad viņš ir Kānā. Voilà. Le deuxième signe à Cana. Otrā zīme Kānās. Là, Jésus va se révéler. Qu'est-ce que c'est sa gloire? Tur Jēzus atklās vairāk un pateiks par to, kas ir viņa godība, kāda tā ir. Donc, il retournait alors à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vin. Saka, ir Andru, Chapitre 4, verset 46. Jāņa 4, 46. Voilà. Et il y avait là un fonctionnaire royal. Jēzus atgriežas no jauna Kānas kāzās, kur viņš bija izdarījis pirmo zīmi, tā Dole. ir otrā zīme. Do. Viņš satiek viena ķēniņa ierēdni, dont le fils était malade à kura Capharnaüm. dēls Kafarnaumā bija smagi slims. Il vient le trouver. Viņš to atrod, Il dit, viens avec moi. un viņš saka, Jēzu, nāc kopā ar mani, Parce que, viens guérir parce que mon fils est en train de mourir. jo izdziedini manu dēlu, viņš ir gatavojās mirt. Et voilà que Jésus se fâche. Un Jēzus tajā brīdī atkal sadusmojās. Qu'est-ce qu'il dit? Viņš saka, Si vous ne voyez pas des signes, ja et jūs des neredzēsiet prodiges, vous ne zīmes un croirez brīnumus, pas. jūs neticēsiet. C'est fondamental ce qu'il dit là. Hein? Tas ir ļoti fundamentāli un svarīgi, ko viņš saka. Quand il a fait, il s'est fâché sur Capharnaüm, sur Bethsaïde et sur Chorazin. Tāpēc, ka viņš dusmojās par šīm pilsētām, Betsaidu, Korazimu. Si Sodoma Gomorra aurait vu les signes Viņš saka, que ja j'ai fait chez vous, Sodoma là, un Gomora būtu redzējis tās zīmes, ko es jums daru,
il sera déjà converti depuis longtemps. Viņas būtu jau sen atgriezušās. Mais vous résistez. Bet jūs pretojaties. Plus qu'on donne des miracles, moins vous Jo croyez. vairāk es daru brīnumus, jo jums mazāk ticat. Vous ne voulez pas vous convertir, vous ne voulez pas changer. Jūs Vous n'accueillez pas la nevēlaties parole de Dieu. izmainīties un nevēlaties uzticēties Dieva Voilà. vārdam. Alors, qu'est-ce qu'il dit à cet Ko homme? viņš saka šim cilvēkam? Il a dit, Seigneur, descends avant que meure mon petit. Viņš, tātad šis cilvēks atnāca pie, es saka, kungs atnāca pie manis un palīdzi manam mazajam pirms kā viņš mirst. Et maintenant vient la chose fondamentale. Un tad tagad būtiskākais, svarīgākais, kas tiek Vous, pateikts. vous savez ce que Jésus dit là? Vai zināt, ko Jēzus atbildēs? Tu veselīgi. Il va, dit-il, va, Viņš saka, ej, ej. hey, hey, c'est important, va. Tas tikai darbības vārds, ej, ne tikai ej tur, bet ej, Ouais. ej, soļo, dodies. Ton fils vit, Tavs dēls dzīvo. c'est tout. Pas de preuve, pas de signe. Nav pierādījumu, nav zīmju, nekā nav. La parole pure et dure. Tīrs un, ja tā var teikt, ciets vārds. Va, Ej, ton fils vit. tavs dēls dzīvo. Est-ce que l'autre va commencer à discuter? Vai otrs sāks diskutēt, tur sāks Je uzdot t'avais demandé de jautājumus. venir avec moi, Es taču tev jautāju, nāc ar mani. Hein, dis, mais il faut que tu fasses quelques petits gestes. Tev kaut kas jāizdara, tā kā burvju māksliniekam. En une phrase très courte, Un ļoti īsa atbilde. Jésus crut à la parole. Jésus crut à la parole. Il a cru, il crut, il croit, il a cru. À quelle parole, Jésus? Va, ton fils vit. Non, mais c'est pas Jésus qui écrit, c'est le- Non, non, c'est Jésus lui dit, Jésus dit à Oui. cet homme, Ah oui, va, ton fils vit. C'est Jésus Oui. qui parle. Hein. eh oui, c'est d'accord. Et alors, réponse, l'homme crut L'homme à la crut, parole. pas Jésus qui a cru. Cilvēks ieticēja šiem vārdiem, un viņš gāja. Que Jésus Tad- lui avait dit, et il se mit en route. Un viņš devās ceļā. Tad viņš nerunāja, viņš nediskutēja, viņam nekas nebija vajadzīgs, ne zīmes, ne brīnumi. Uzreiz viņš paklausīja. Voilà. Cieta, skaidra, tieša, Et alors après, bez ierunu ticība. ton fils vit, et il crut, lui avec sa maison tout entière. Un, kas ir pateikts tālāk, ka viņš un viss viņa nams ieticēja. Donc voilà, ce que Jésus, comme par exemple la masse des gens là, quand Jésus a fait la multiplication des pains, Iedomājieties, cita situācija. Jēzus pavairot un tik daudz cilvēku spēdina, hein, il dit, voilà, je suis le pain vivant. un pēc tam viņš viņam saka, esmu dzīvības maize. Si vous mangez ma chair, Ja et jūs vous buvez mon baudīsiet sang, mana miesu un dzersiet manas asinis, vous aurez la vie éternelle. jums būs mūžīgā dzīve. Parole. Vārdi, Mais quel signe donnes-tu? bet kādu zīmi tu tam dosi? Ah, ça c'est typiquement les juifs. Hein? Les signes, on veut les Ļoti signes. les tipiski preuves. ebreju attieksme. Gribam zīmi. Moi, je connais ici en Lettonie, j'ai rencontré une fille qui était dans mon équipe d'évangélisation. Latvijā šeit es pazīstu vienu meiteni, kas kādu laiku bija pat mūsu evanģelizācijas grupā. Elle allait même évangéliser dans la rue avec moi. Pat ar viņu kopā mēs gājām uz ielas un evanģelizējām. Mais la dernière fois, Bet pēdējo parce que reizi à chaque fois je lui pose la question, et ta foi, ça va ta foi? Je es pose la viņai question. uzdevu šo jautājumu, bet tava ticība, kā tava ticība? Oui, oui, dit-elle, ça va. Viņa sacīja, jā, ir labi. Alors là, bonjour, j'ai parlé 1 heure avec elle, posé beaucoup de questions. Un vienu reizi es veselu stundu norunāju ar viņu un stundas laikā garumā uzdevu daudz jautājumus. J'ai dit, je crois seulement ce que dit la science, dit-elle. Beigās viņa sacīja, es ticu tikai zinātnē, tam, ko zinātne saka. J'ai dit, mais alors tu ne crois pas à la parole de Dieu. Bet es tad viņai sacīju, bet tad jau tu netici Dieva vārda spēkam. Tu penses que la science est plus sûre que la Tu parole de sāc Dieu. domāt, ka zinātnes atklājumi ir stiprāki par Dieva vārda spēku. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça le test. Hein. Qu'est-ce que je crois à la Un parole de tas Dieu? ir tas tests, kā mēs vairāk ticam. Parce que- Pasaulē vai Dieva Parce vārdam. que il y a la foi qui est à un autre niveau. Jo ticība mūs paceļ citā līmenī. Par exemple, si je dis, je vais chez un médecin, par exemple. Nu, paskatīsimies tādu situāciju. Es, piemēram, saku, es iešu pie ārsta. Voilà. Il me dit, toi tu es malade. Un ārsts saka, tu esi slims. Et c'est juste. Hein. Labi,
pieņemu, et il pareizi. pose la question, est-ce que tu te sens malade? Un tad viņš tev jautās, vai tu jūties slims? Oui. Es teikšu, J'ai jā, mal à ma tête. manā galvā. Ça sort des... Donc, je reconnais hein, que je suis malade. Es atzīstu savu slimību, to pieņemu, Mais tu ne peux pas dire, bet tu nevari je pateikt, crois aux symptômes. es ticu slimībai. Si tu utilises le mot foi, Ja tu je lieto crois au vārdu niveau de l'évangile, ticība, tā kā evaņģēlijs to saka, tu peux dire, je reconnais que c'est juste, j'ai mal à la es tête. atzīstu, ka tas tā ir, man C'est sāp la science, galva, c'est man le ir médecin qui dit ça, et c'est juste. mediķis tev to pateiks, un tā ir taisnība, C'est tā la ir réalité. realitāte, kas jāpieņem. Mais il y a une autre réalité, c'est ça justement la réalité de la foi. Bet ir vēl cita realitāte, un tā ir ticības Et realitāte. si je ne crois pas à des problèmes, je crois à la parole de Dieu. Oui? Un ja es, kas saka, neticu problēmām un nepalieku pie problēmām, pie slimībām, bet ticu Dieva vārdam, Oui. tad es esmu, tā teikt, dziedināts, Parce brīvs. qu'au début, il y avait la parole. Jo iesākumā bija Et vārds. tout existe que par la Un parole. viss pastāv caur Et il vārdu. n'y a rien qui n'existe sans la parole. Nekas nepastāv bez vārda šī pasaulē. Hein? Et la parole est devenue chère. Un vārds kļuva miesa, Et il a habité parmi nous. un tā dzīvoja mūsu vidū. Voilà. Donc, voilà. Encore temps? Non. Tu veux? Oui. On a une heure, on a déjà. On a encore. Oui. Combien de temps qu'on a Une encore? heure, on a fait déjà. Ah, déjà une heure, oh là là. Oui. Tu termines? Tu Oui, termines? oui, je peux terminer. Oui. Mazliet ir noslēgsim, jo stundu esam jau. Donc, où nous sommes maintenant, Tātad, kur mēs, pie kā mēs esam nonākuši? c'est nous là, ce que Dieu attend de nous, To, ko Dievs gaida no mums, que nous croyons à sa parole. ka mēs ticam viņa vārdam. Et comment est-ce que moi je peux avoir la foi? Comment est-ce que, par exemple, si je dis, Un voilà, kādā s'il te veidā plaît, es varu iemantot tādu si je ticību? prends un cadeau, je dis, s'il te plaît, prends un Piemēram, cadeau. lūdzu, paņem šo pilspalvu. Vous savez comment prendre le bic. Hein? Jūs zināt, kādā veidā es to varu paņemt. On sait quand on donne quelque chose, Ja tu l'autre sait comment le kāds tev recevoir. dod, otrs paņems, un mēs zinām, kā to izdarīt. Maintenant, par exemple, si je peux dire, utiliser la parole humaine, simplement la parole humaine, Es varu lietot cilvēcisko valodu, vārdus. mes amis, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur la paix. Piemēram, es teikšu, dārgie draugi, jūs, kad esat šeit, es no Jā, sirds jums novēlu, dzīvojiet mierā un Je te saticībā. souhaite le meilleur Es ar visiem saviem spēkiem jums to vēlu. cœur. No visas Toute ma savas sirds. force, je souhaite que Ar vous allez visiem être saviem heureux. spēkiem, lai jūs būtu laimīgi. Voilà, ça c'est la parole humaine, avec toute sa force. Bet tie ir tikai cilvēciski vārdi ar visām cilvēciskām iespējām. Un Maintenant, tikai. maintenant, je vais à un autre registre. Hein. Bet es pacelšos augstāk, Parole citā de līmenī. Dieu. Es balstīšos Dieva vārdā. Donc, il a marqué dans la Bible que la parole est dans ta bouche. Hein, et, Un dans ton cœur. Dieva vārds skaidrs saka, lai Dieva vārds ir tavā mutē. Et la foi vient de la parole proclamée. Un ticība nāk no pasludināta Dieva vārda, izteikta. Hein. Donc la foi vient de la parole, pas la parole enseignée, mais la parole proclamée. Ne no mācīta vārda, ne no skaidrota vārda, bet no pasludināta Dieva Par vārda. exemple, si je dis maintenant, Ja, piemēram, es saku tagad, hein, je laisse Jésus parler en moi, es pirmkārt ļauju, lai pats Jēzus runā caur Oui. mani, un es saku, ou lui comme évêque, c'est encore mieux. vai, piemēram, otrs kā bīskaps, vēl labāk. Hein. Dis un peu, puisque tu es évêque, tu peux leur Tā dire, kā tu paix esi- avec vous. Tā kā tu esi bīskaps, tad vari pateikt šos vārdus miers, lai ir ar jums. Attendez. Gaidat. Est-ce que c'est différent? Vai ir starpība starp to cilvēcisko līmeni un ticības līmeni? Est-ce que vous recevez la paix? Vai jūs sajūtat, vai jūs apzināties, ka miers tiek jums dots un vai jūs viņu saņemat? Oui. Maintenant, imaginons maintenant des gens qui ont des difficultés avec ça, avec la parole pure. Bet iedomājieties, ir cilvēki, kas varbūt uzreiz to tā nepieņems, viņiem ir grūti uzreiz ar tādu tīru ticību. Comment est-ce que je peux recevoir la paix comme je reçois un bic? Kā avec es les mains? varētu saņemt šo miera dāvanu, tā kā es pilspauzu saņemu? Hein? Kā? Comment est-ce que je peux recevoir donc la parole de Dieu? Comment est-ce que je peux Kā recevoir es la parole labāk de Dieu? varu pakārtot sevi Dieva vārda dāvanai Et ce qu'elle dit. un īstenot to, ko viņa Donc, la saka. paix. Miers, Donc Jésus, piemēram. je vous donne la paix. Il dit ça. Hein? Jésus Je vous bieži donne la saka, paix. es jums Avec la dodu parole. mieru. Pla, pla, pla.
Viņš izrunā to. Le même Dieu qui a dit qu'il soit lumière, Tas pats Dievs, kas saka, lai top gaisma, lai top spīdekļi, Le même viņš Dieu qui saka, dit, lève-toi es et jums marche. dodu mieru. Tas pats Dievs, kas saka, celies un le même staigā. Dieu qui dit par le prêtre, tes péchés sont Tas pats pardonnés. Dievs, kas savu priesteri saka, tavi grēki tev ir piedoti. Ou il prend le pain et dit, ceci est mon corps et voici Vai c'est mon viņš sang. paņem maizi, lauž un saka, tā ir mana miesa. C'est différent. Donc la parole de Dieu, je la reçois quand je la proclame à moi-même. Tātad es Dieva vārdu saņemu sevi un tie man nes augļus, tikai tad, ja es pasludinu pats sev. Voilà. Ja es nevis vienkārši pasaku, bet sev pasludinu, jo ticība dzimst no pasludināta vārda. Voilà. Dites ensemble. Un tāpēc svarīgi, lai jūs ņemtu dalību un tāpēc skaļi atkārtosim. Proclamez, hein, proclamez. Pasludiniet sev Avec foi. ar ticību. La paix est en moi. Miers ir manī. Miers ir manī. Vous attendez. Un gaidiet. L'Esprit Saint réalise cette parole. Svētais gars īsteno šos vārdus. Maintenant, si ça, une fois, ne suffit pas, parce qu'on est Un nerveux... tāpēc, ka mēs esam nervozi, ietekmēt no pasaules, ja vienu reizi nepietiek viss citas domas, kas mums ceļās galvā. Voilà. Alors, il faut répéter comme à Thésée. Un mēs atkārtosim tāpat kā te dziedājumu laikā. La parole descend de la tête. Lai Dieva vārds no galvas arvien vairāk ienāk mūsu sirdī. Jusqu'elle devient réalité. Līdz, kamēr šis vārds kļūst par Donc realitāti. la parole, c'est ça, rema, Un en tad grec, vārds, kā mēs sacījām grieķu valodā rema, ou en piepildās, hébreu, dabar, īstenojās, vai grieķu vai ebreju valodā dabar. c'est une parole qui fait ce qu'elle dit. Vārds ir tas, kas īsteno to, ko viņš saka. Tāds ir Dievvārds, tā Dievvārda sūtība. Donc tout ce que Dieu promet, il le donne. Tad visu, ko Dievs apsola, viņš to arī dod. Et tout ce qu'il promet, je l'ai déjà dans ma foi. Un visu, ko viņš ir apsolījis, tas jau man pieder caur ticību. Nous ne sommes pas à un autre niveau que la science, hein, c'est un autre Mēs niveau. esam pilnīgi citā līmenī. Tas nav C'est pas la même zinātnes chose, il ne faut līmenis. pas mélanger les deux. Hein. Tāpēc abi šie līmeņi nav Hein, jāsajauc. la science, c'est comment les choses. Zinātne domā par lietām, kādas tās ir, Hein, la foi, c'est pourquoi. bet ticība, kāpēc tas tā Le ir? sens profond. Dziļāko jēgu. Et qui réalise ce qu'on dit. Un ticība Avec palīdz le mums redzēt piepildījumu, īstenojumu. Voilà. Amen. Amen. Paldies visiem, paldies. Ça va? Mazu lūkšanu, debes Tēvs, pateicamies par Tavu vārdu, klātbūtni, par Tavu garu. Kungs palīdzi mums dzīvot Tava vārda gaismā, lai Tavs vārds mūs dziedina, svētdara, piepilda ar Tavu mīlestību. Kungs, arī mēs pateicamies par šo mācību, šo pirmo konferenci. Kungs, svētī mūsu tālākajās gaitās, gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Amen.